یہ ویڈیو ذرا دیکھیے گا۔ جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے۔ برہنہ حالت میں چلا گیا، ننگا ہی چلا گیا وہاں سے۔ موسٹ پروبیبلی یہ ہوا ہوگا کہ وہ قمیض اتار کے جو گرمی میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس جاہل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے، تو نے ایف آئی آر تو ذرا غور سے پڑھ لینی تھی، اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے۔ تو اگر بچے کے والد نے غلط الزام لگایا تو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ یار۔ پھر یہ جو ان مولویوں کے فرنٹ مین مولوی ہیں یا کوئی اور ہیں پینٹ شرٹ والے لوگ، انہیں بھی لگام دینی چاہیے کہ بھئی تم آگے خام خواہ کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہو کس کی طرف سے اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ ان کے اوپر بھی پرچے کٹنے چاہیے۔ آ کے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انجینئر صاحب ہر کچھ ٹائم کے بعد اپنے کسی نہ کسی ویڈیو میں میرا ذکر کر دیتے ہیں۔ غالباً ان کو کوئی شک ہے کہ میرے ذکر کے بغیر ان کی ویڈیوز میں کوئی برکت نہیں رہے گی یا کیا ہوگا۔ بہرحال اب انہوں نے ذکر خیر کر ہی دیا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ جاہل آدمی اگر ایف آئی آر پڑھ لیتا، یا جاہل آدمی کے پاس تو شاید ٹائم نہیں تھا، لیکن ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس تو ٹائم تھا کہ اگر وہی میرا ویڈیو پورا دیکھ لیتا کہ میں نے ویڈیو میں کہا کیا ہے۔ یعنی جس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے جو پورا جو کیس پیچھے بلڈ کیا جا رہا ہے اس میں ایک انکنسسٹنسی آئی ہے۔ اچھا، اس دوران جو بچے کے والد ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان آتا ہے، پھر ایک پولیس والا ویڈیو آتا ہے۔ اچھا، یہاں سے جو کنسسٹنسی ہے کہانی کی وہ تسلسل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایف آئی آر میں باتیں اور ہیں، ویڈیو میں باتیں اور ہیں۔ اس میں ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ہے کہ وہ برہنہ حالت میں چلا گیا اور مجھے مارا، جبکہ جو ایف آئی آر ہے وہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ ویڈیو میں ہے کہ مارا اور برہنہ حالت میں تھا، اور جو ایف آئی آر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی شلوار پہنی، یعنی کہ مکمل برہنہ حالت کا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے ایشو ہے، یہ بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک قانونی معاملہ ہے تو انسان قانونی معاملے کو اینالائز کرتا ہے کہ آخر کار ایشو کیا ہوا، کہاں پہ ہوا۔ تو ایک انکنسسٹنسی ہے۔ مین چیز اس میں یہ ہے کہ جو ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارا اور وہاں سے بھاگ گیا، تو ایک کوشچن میں نے ریز کیا، اس لیے ریز کیا کہ تھرو آؤٹ ہم نے ایک مقدمہ رکھا کہ اس معاملے کو چھوڑا نہ جائے، اس میں معافی نہیں دی جا سکتی۔ اس میں اگر یہ جو قاری صاحب ہیں اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، ٹانگ دیں آپ ان کو۔ اور اگر بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے اور کوشش بھی نہیں کی گئی ہے تو جن لوگوں نے پورا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، بچے کا باپ بھی آ جاتا ہے، اس کو بھی آپ ان سب کو بھی آپ بالکل جو حد قذف لگتی ہے وہ لگنا چاہیے۔ اب ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کیس کو یہاں پہ ختم نہ کریں۔ اس میں 3 پاسبلٹیز۔ ایک یہ ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو قاری صاحب کو سزا، پھر صاحب بھی کیا، پھر قاری کو سزا ہو۔ دوسری یہ ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ ان دیٹ کیس جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان پہ بھی اسلامی سزائیں کی بات کرے تو حد قذف، نہیں تو جو ہمارا پاکستان میں جو ہمارا ایف آئی اے کا قانون ہے وہ ان پہ لگنا چاہیے تاکہ ان کی زبانیں بند ہوں۔ اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ زیادتی ہونے لگی تھی لیکن ہوئی نہیں۔ اس پہ واقعاتی شہادتیں ہوگی تو ڈی این اے معاملہ حل ہے۔ واقعاتی شہادتیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اکٹھی کریں اور اگر سزا بنتی ہے تو سزا دیں، نہیں تو پھر بھی اگر کوئی کسی نے یہ بھی الزام لگایا ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اب اس انالیسز کے اندر جب کہیں کوئی تضاد آتا ہے تو آپ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن سیکولر ایک طرف کھڑے ہوں اور ہمارے یہ محترم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ یہ کبھی ہوا آج سے پہلے کہ پورے پاکستان میں انہوں نے مجھے ملائن کیا یہ کہہ کے کہ میں شاید ایک زیادتی کرنے والے مولوی کا دفاع کر رہا ہوں، جبکہ پورے ویڈیو میں، اس ویڈیو میں اور اس کے بعد اور بھی جتنے ویڈیوز ہیں، جتنا میرا کانٹینٹ ہے، وہ ہمیشہ اس چیز پہ رہا ہے کہ دیکھو بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو کہ بے رحمی سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس لیے کہ اس نے اس معاشرے میں رہنا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک نفسیاتی اس کی ایک شخصیت ہے جو آپ لوگ تباہ کر رہے ہیں۔ جو الزام لگا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بالکل اس پہ سزا ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہی عجیب اتفاق ہے کہ جو نقطہ چھوٹا سا ایک سیکولرز نے ہمارے نکالا کہ جس میں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے ہوں گے مولوی صاحب، وہی نقطہ انجینئر صاحب کو بھی نظر آیا۔ کیا ہی عجیب اتفاق ہے کہ 15-16 منٹ کے ویڈیو میں جس میں میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس میں معافی بھی نہیں مل سکتی ہے، معافی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ اسٹیٹ اس میں جو ہوتی ہے ذمہ دار ہوتی ہے، صرف عدالت اس کو ڈسمس کر سکتی ہے، کوش کر سکتی ہے آن دا بیسس کے ایویڈنس نہیں ہے۔ معافی والی بات اس میں کوئی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے۔ یہ بات میں ویڈیو میں حوالے دے رہا ہوں۔
पाकिस्तान पिनल कोड की शिकें बता रहा हूँ। अच्छा, वो तो खैर इनको नज़र नहीं आया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये इत्तेफाक कैसे हुआ कि पाकिस्तानी सेकुलर्स ने पूरे 15 मिनट 16 मिनट की वीडियो में से एक छोटा सा क्लिप निकाला और वही इंजीनियर साहब को भी मिल गया। क्या खुद नहीं देखा है इन्होंने, या इनको इस चीज़ का पता नहीं है कि जब कोई मुनाफिक आपके पास खबर लेके आए तो आप उसको वेरीफाई कर लें? ये इस्लामी हुक्म इनको पता नहीं है कि वो लोग जिन्होंने वो सेकुलर्स पाकिस्तान के जिन्होंने किस मामले में झूठ नहीं बोला हुआ, हमास के मामले में झूठ बोला हुआ, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में बोला बोला हुआ, उनकी बातें सुन के आपने वेरीफाई नहीं किया, छोटा सा क्लिप दे के कहा कि यस कैसर के खिलाफ मेरे हाथ एक और पॉइंट आ गया है, और फिर कह रहे हैं मौलियों के फ्रंट मैन। यह भी अजीब इतफाक नहीं है कि महीना मैंने आपको टाइम दिया और कहा कि लानत भेजे फ्रंट मैन पे, या लानत भेजे उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। पूरा महीना हमारे मोहतरम की ज़ुबान जो है वो, मैंने तो एक लफ्ज़ तक नहीं सुना कभी उन्होंने कुछ कहा, और ना ही इनके स्टूडेंट्स जो कि लंबे लंबे वीडियोज़ बना रहे हैं, आप भी मुझे टैग कर रहे हैं इस वीडियो के बाद, टैग कर रहे हैं। और ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम बज़ाहिर मालूम होता है कि जिस दिन उन्होंने वीडियो बनाई उस दिन एक जत्था पूरा मेरे यूट्यूब पे उस वीडियो पे जिस पे तनकीद कर रहे हैं, लिटरली ऐसे जैसे पहले उन लोगों को किसी ने रोका हुआ था और जो इनकी वीडियो आई अचानक ही सारे के सारे जो टूट पड़ते हैं कमेंट्स में, हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। और वो भी नहीं देख रहे कि जिसका वीडियो सुन के इनके इंजीनियर साहब का, वो साहब जो जिनके कायद आज़म के बारे में जो झूठ बोल चुके हैं कि सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो साहब जो इस्लामी नज़रियात को सोशलिस्ट नज़रियात, लेनिन के नज़रियात को इस्लामी नज़रियात वो कह रहे हैं, वो आदमी जो किस लेवल पे जाके, और जब मैंने जाके पॉडकास्ट की और मैंने वहाँ पे जाके इनके मुंह पे कहा कि आप इस्लामोफोब सेकुलर्स की मुश्तरका डार्लिंग हैं, तो इनकी तरह तो मैंने नहीं कहा कि वहाँ पे तो हर चीज़ में मैं जैसे मैंने ठीक करी आप ठीक कह रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, और बाद में जाके फिर वो मौलवियों का एजेंडा ये है और वो है। मैंने तो आपके मुंह पे कहा। तो ये इत्तफाक की बात है कि जो सेकुलर्स के की डार्लिंग हैं, जिन्होंने हर मामले में जो इस्लामिक नैरेटिव है उससे हट के बात की, नूपुर शर्मा वाली बात हो जाए, और मैंने आगे लिस्ट बताई है, हर मामले में ये अलहदा नज़र आते हैं। फ़लस्तीन के मामले पे ये अलहदा नज़र आते हैं। उस मामले में ये आपको खबर दे रहे हैं कि कैसर ने कोई ऐसी बात कही है, और आप भी बग़ैर वेरीफाई किए ऐसा आदमी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है गलत बयानी का, आप भी शुरू हो जाएं। क्या मरना जीना ये सारा ख़त्म, ये इंजीनियर साहब ने कब्र में हिसाब लेना है? खैर, मैं अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूँगा। दो बातें हैं। एक बात यह है कि इंजीनियर साहब को पहले मैंने चैलेंज दिया था एक, जब वो थानवी रसूल अल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह वाली बात की एक दफ़ा आप कह दें, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। फिर मैं भी आपको लाइव लेता हूँ, बाकी लोगों को पूछता हूँ भाई आप किन लोगों को कहते रहे हैं, तो वो डॉज कर गए हैं, बाएँ शाय करके अपने मुँह से नहीं कहा। मैं दोबारा चैलेंज देता हूँ। आपके ख़्याल में जो तासुर आपने दिया है कि मैंने किसी मौलवी को जिसने किसी बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की उसका दिफा करने की कोशिश की है, ये तासुर दिया है, एक्सप्रेसली आपने नहीं कहा। वीडियो में इधर उधर करके आप मिसाल मसूल में चले गए हैं। ग्रो व स्पाइंड, इट इज़ अ चैलेंज। एक दफ़ा आप अपने किसी वीडियो में, अपनी किसी कम्युनिटी पोस्ट में, फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख दें या कह दें कि कैसर ने वाकई ही इस मौलवी का दिफा किया है जिस पे इल्ज़ाम यह था कि उसने बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की। तांदनिया वाला केस की मैं बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा आप ये कह दें, इंजीनियर साहब मैं आपको अदालत में मिलूंगा, क्योंकि इनफ इज़ इनफ। बड़े मैंने आपको मौके दिए, बड़ा मैंने आपको मौका दिया कि शायद आपके अंदर कोई खैर हो, अगर शायद इस राख के नीचे अगर कोई, वो एक राख के नीचे जो होता है वो एक अंगारा अगर कोई दहक रहा है तो शायद वो बाहर आ जाए, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें अब मानी नहीं रखती हैं। तो माई चैलेंज इज़ वेरी क्लियर। एक दफ़ा आप ये बात कह दें या लिख दें कि मैंने दिफा किया है, उसके बाद मैंने अगर आप पे हद की इज़्ज़त का केस ना किया, मैं आपको अदालत में ना लेके गया, तो आप मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। और इनके वो शागिर्द जिन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, अब आप भी इनसे पूछिएगा, क्योंकि आपने भी अपना ईमान इनकी वजह से दाव पे लगाया हुआ है। कब्र में ये आपके लिए नहीं आएंगे, हशर में ये आपके लिए सिफारिश नहीं कर सकेंगे। ईमान आपका अपना है, जवाब आपने खुद देना है कि आपने अगर इनकी बातें मान के ये सारा शुरू किया हुआ है, तो फिर आप इनसे कहें कि फिर एक दफ़ा आप कह दें, क्लियर हो जाएं, अब दोनों भाई अदालत में जाएं, क्योंकि ये तो कहते हैं ना मैं तो किसी भी अदालत में जा सकता हूँ, जाएं उस अदालत में। और साथ में इंजीनियर साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि ये इस बंदे को तो यहाँ पे तो एक ऐसा केस है, और भाई बड़े मज़े की बात है कि केस में कह रहे हैं तसाम इलाही ज़हीर साहब के हवाले से, और तूने बच्चे से बात की, वो मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा बच्चे से बात की, हालांकि उसमें अमन कमेटी के लोग हैं, हम गला फाड़ रहे हैं अपना कि अमन कमेटी के पास कोई हक नहीं है। तसाम इलाही ज़हीर साहब गलत किया, मैंने उनको फ़ोन करके बात कही, आपको नहीं जाना चाहिए था, मेरा व्यू हमेशा ये रहा है। लेकिन आपका ये था कि बच्चे से बात वो करना ज़रूरी थी, तो बच्चे से बात तो मजिस्ट्रेट ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे से बात की और बच्चे ने कहा है जी कि कोई मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश नहीं की गई।
हाउ डम डज वन हैव टू बी, या नफरत में कितना वो उसको आगे जाने की ज़रूरत होती है कि वो ये चीज़ें भी ना देखे। अब ये बात ऑफिशियली सामने आ चुकी है, और उनका ये वीडियो बनाने से पहले आ चुकी है, बंदा बाद में आए तो बंदा फिर भी कहे ना। बाकी ये मामला क्या है, मैंने इस पे बात करना छोड़ दिया। मुझे नहीं पता ये ऊँट किस करवट बैठेगा कि उस आदमी को अबू बकर माविया, इस आदमी को 6 अप्रैल को दोबारा पकड़ा जाता है, 7 अप्रैल को एक और ज़्यादती का केस बना दिया जाता है। आई डोंट नो ये बात कहाँ तक जाएगी, इसमें कौन कौन मुलव्वस है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंसान के अंदर ना एक जैसे एक गैरत नफ्स होती है ना, इज़्ज़त नफ्स होती है, वो होनी चाहिए कि उन लोगों की नफ़रत में आप इतने दूर ना चले जाया करें, इतने दूर नहीं। और आखिरी बात इंजीनियर साहब, बल्कि उनके जो स्टूडेंट हैं उनको, इंजीनियर साहब तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क एनी मोर। उनके स्टूडेंट्स मना कर दें अपने उस्ताद मोहतरम को, क्योंकि एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब बात आती है इस्लाम के दिफा की, और इस दफ़ा भी इस्लाम के दिफा की बात है, मैं ज़िमनी तौर पे एक पॉइंट ऐड कर दूं, क्योंकि जितना मैंने इस मामले में इस्लामोफोब्स को देखा है, इस मामले को इस्लाम के साथ जोड़ते हुए तौहीन रसालत जो की गई, तौहीन मज़हब जो की गई, मेरा खून इसलिए खो रहा था। मेरा अबू बकर माविया के साथ क्या ताल्लुक है, ज़िंदगी में हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ पे कि यार ये तुम ना करो, इन्वेस्टिगेशन होने दो, जो जुर्म है उसको यही कहो कि ये जुर्म हुआ है, इस्लाम के साथ ना जोड़ो। तो मैंने तो हमेशा जितने भी इस्लामोफोब्स हैं, आई टेक देम हेड ऑन। वो एथियस्ट हों, वो सेकुलर्स हों, इस्लामोफोब्स हों, लिबरल्स हों, सोशलिस्ट हों, कोई भी हों, आई एम ऑलवेज देयर अगले मोर्चे पे। ये है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपकी बातों पे जब भी आपको चैलेंज किया जाता है तो आप कुंडी लगा के बैठ जाते हैं। मत फोर्स करें इतना ज़्यादा कि मुझे भी पब्लिकली आपको फिर कहना पड़े कि चलें बात करते हैं। आजकल तो सुना है आप ऑनलाइन बात करने को भी तैयार हैं। मत धकेलें इस बात को इतना ज़्यादा कि जब मैं कहूँ कि फिर आइए लाइव बात करते हैं, सबके सामने करते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए, फिर आप ताले लगाना शुरू करें। इससे बेहतर कि आप अपने दरवाजे पे बाद में ताला लगाएं। ये बहुत बेहतर है कि अपनी ज़ुबान को ताला लगा लें।